अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज। मैंने दो चीज़ें सुनी हुई हैं कि जब इंसान इन दो चीज़ों को शेयर करता है तो अल्लाह ताला उनके अंदर इजाफा फरमा देता है। अब एक बात तो हदीस की रूह से साबित है कि जब आप सदका करते हैं तो अल्लाह ताला उस सदके के अंदर इजाफा कर देता है, आपके माल के अंदर इजाफा हो जाता है। सदका करने से आपके माल के अंदर कमी नहीं होती। और दूसरी बात जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि खुशियां कभी शेयर करने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। और आज जो मैं खुशी आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच भी बन सकती है अगर आप इस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं या आप आगे आना चाहते हैं। वो कौन सी चीज़ है, मुझे कौन सी खुशी मिली और वो कौन सी खुशी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, आपने टाइटल थंबनेल से जान लिया होगा। वो है मेरा चैनल इस वक्त मोनेटाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के बाद ये तमाम तर मेहरबानियां आप दोस्तों की हैं जिन्होंने इस चैनल को मोनेटाइज करवाया। यकीनन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तमाम तर तारीफें उस परवरदिगार आलम के ही करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने आप तक वो इल्म पहुंचा सकूं जो मेरे पास है और आप तक वो चीज़ें शेयर कर सकूं जिनकी आपको ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैंने ये एजुकेशन चैनल आज से तकरीबन 1.5 साल कबल इसलिए लॉन्च किया था कि बहुत से तलबा, बहुत से लोग, बहुत से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता अफराद ये पूछना चाह रहे थे कि इस वक्त हमारे इस करंट सिनेरियो में आप हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिनके बारे में हमें मालूमात ना हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट कम्युनिटी ने मुझसे ये रब्ता किया कि सर हम आगे अपनी फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, एफएससी के बाद क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने इस चैनल में मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मैंने वो आपको डेलिबरेटली उसको एक्सप्लेन किया। दूसरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से भी मेरी काफ़ी हद तक ये कोशिश रही है कि जो नई डेवलपमेंट्स हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहूँ। स्पेशली रेशनलाइजेशन का इशू हो या टाइम स्केल प्रमोशन के मसाइल हों या इस हवाले से कोई दीगर मसाइल हो, मैंने हमेशा इस फोरम के जरिए से आपको बर वक्त अपडेट रखने की कोशिश की है। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोर्सेज से बताई हुई अक्सर खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। अगरचे 100% दुरुस्त नहीं हुई, लेकिन बहुत सी मालूमात जो मैंने आपसे पिछले साल शेयर की थी नवंबर के अंदर के इस वक्त रेशनलाइजेशन का टॉपिक फिनिश होने जा रहा है। यकीनन वो पूरा साल, अब नवंबर 2019 को मैंने कहा था, अब नवंबर 2020 में आप दाखिल हो चुके हैं। रेशनलाइजेशन टिल टू डेट अभी तक नहीं हुई, यानी वो पूरा साल का गैप उस वक्त हो चुका है। अब इस तरह से रेशनलाइजेशन के साथ साथ जो मैंने बाकी मामलात के ऊपर आपको गाइड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक बेहतर हुई और मैंने वो चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ वो अपडेट करता रहा कि इस महीने में रेशनलाइजेशन हो सकती है, इस महीने में नहीं हो सकती, अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती। और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं जनाब मुराद राज साहब, जो इस हवाले से मीडिया के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं, उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के फ़ायदे के हवाले से थी वो मैं आपसे शेयर करता रहा हूँ। आज जो मैं आपसे सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ कि ये मेरा चैनल इस वक्त मोनेटाइज हुआ है, इसकी जो टोटल स्टोरी है वो किस तरह से है, मैंने कैसे चैनल स्टार्ट किया, मेरा जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो किस चीज़ का है, और फिर मैंने इस काम को कैसे सीखा, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने अरसे में मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया, मैंने कितनी वीडियोस अब तक अपलोड की हैं और किस किस टॉपिक्स पे की हैं, और क्या मैं अपने इस टॉपिक को मजीद सस्टेन रख पाऊंगा या नहीं। इस तरह की सारी बातें मैं अपने इसी वीडियो के अंदर आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई आई वीडियो से आप अपडेटेड रहें, आप इन्फॉर्म्ड रहें। अब आते हैं कि ये चैनल मैंने कब बनाया था, किस नाम से बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चैनल बनाया था तकरीबन 28 जुलाई 2019 को मैंने ये चैनल लॉन्च किया था। उस वक्त मैंने इस चैनल का नाम रखा था एजुकेशन फोरम विद मुबशर नियाज। तो उस चैनल की जो मेरी इनिशियल वीडियोस हैं आप देख चुके होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी इनिशियल वीडियो से वाकिफ होंगे। वहां पर इस पूरे प्रोसेस के मुतालिक मैं एक अनजान सा था, मेरा कोई कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं था, कोई इस हवाले से मेरी मालूमात नहीं थी।
اگر آپ یقین کریں میری باتوں کے اوپر، تو مجھے یہاں کیمرے کو فٹ کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ میں نے کیمرے کو کس طرح سے فٹ کروں. میں نے دھیرے دھیرے سے اس کام کے اندر اپنے آپ کو سیکھنے کی کوشش کی، لرن کرنے کی کوشش کی. میں نے پہلی دفعہ اپنے ایک کولیگ سے رابطہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے معلومات چاہیے. جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے معلومات تو دیں، لیکن وہ معلومات میرے سر سے بالکل اوپر گزر رہی تھی، یعنی جن کو میں سمجھنے سے ہی قاصر تھا. میں صرف یہی چیز سمجھ پایا کہ یوٹیوب کے ذریعے سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی. آہستہ آہستہ کر کے میں پھر دوسرے دوست کے پاس گیا، ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کافی حد تک الحمدللہ مجھے گائیڈ کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ لوگوں کے کمنٹس میرے پاس آتے رہے، جس کی وجہ سے میرا جذبہ، میرا جنون، میرا جوش وہ بڑھتا رہا. اور میں نے اپنے آپ کو اس کام کے اندر پیشنیٹ کر دیا. میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک اس طرح سے میں اپنے آپ کو ایک نئے پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے آپ کو آگے آپ کے سامنے اپنا کچھ نالج ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میری اس بتائی ہوئی باتوں سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. تو یہ آپ کے جو فیڈ بیک مجھے مل رہے تھے، اس کی وجہ سے میرا یہ جو سٹانس تھا، جو میرا یہ ایک ہمت تھی، جو میری کریج تھی، وہ میری آگے بڑھتی گئی، کیونکہ آپ لوگوں کے مسلسل فیڈ بیک نے مجھے اپنے آپ کو آگے بڑھانے پر مجبور کر دیا. اب میں آتا ہوں کہ یہ چینل میں نے کسی نہ کسی طرح اپلوڈ کر لیا. اب آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا کس طرح سے. میں نے مکمل معلومات اسی یوٹیوب سے لی ہیں جس پر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ چینل کیسے بنایا جاتا ہے، پھر اس کے تھامبنیل ٹائٹل کیسے بناتے ہیں. آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے رینک کس طرح سے ہو سکتی ہے، آپ ویڈیو کو کب تک کس طرح سے آپ اس کو سمرائز کریں گے، کون کون سی چیزیں کہاں کہاں بتانی ہیں، وہ ساری میں نے یوٹیوب سے ہی سیکھی ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ میں پریکٹیکلی کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر میں نے باقاعدہ سے داخلہ نہیں لیا، میری کوئی کمپیوٹر انفارمیشن نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ اب میں الحمدللہ اس قابل ہو چکا ہوں کہ کافی حد تک میں کمپیوٹر سے جو معلومات ہیں وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیپ ٹاپ کو بھی اچھی طرح سے یوز کر سکتا ہوں. اگرچہ لیپ ٹاپ میں اس چینل بنانے سے پہلے بھی یوز کر سکتا تھا، مگر یوٹیوب کے حوالے سے بالکل میری معلومات صفر تھی. اچھا 28 جولائی 2019 کو میں نے یہ چینل جب لانچ کیا تو اس کے بعد میں دیکھتا رہا کہ میں تقریباً 10 سے 15 اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے باوجود بھی میرے سبسکرائبر 40 سے آگے نہیں بڑھے. بڑا شاکنگ پوائنٹ تھا میرے لیے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، روزانہ 4-4 6-6 گھنٹے لگا رہا ہوں، پھر بھی میرے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے. بہرحال میں اپنے دیگر جو یوٹیوبرز دوست ہیں جن کو میں نے کاپی کیا، جن سے نالج سیکھا، جن سے میں موٹیویٹ ہوتا رہا، میرا جذبہ بڑھتا رہا، اور پھر آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی وجہ سے بھی میرا یہ نالج بڑھتا رہا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میرے اس وقت 40 سبسکرائبر ہیں 15 ویڈیوز 20 ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے باوجود بھی، تو میں نے یہ سوچا کہ میری منزل ابھی بہت دور ہے. میں بلا ناغہ بلا تعطل کبھی ڈیلی بیسس پہ 2، کبھی 1، کبھی 3 اور کبھی ویکلی بیسس پہ اپنے ٹائم شیڈول کو سامنے رکھ کر یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا. آخر کار 28 جولائی 2020 بھی آ گیا. میرا چینل اگرچہ 1000 سبسکرائبر تو گین کر چکا تھا، جو کہ یوٹیوب کا پہلا کرائٹیریا تھا، اس کو تو امید کر چکا تھا، مگر جو سیکنڈ کرائٹیریا تھا کہ آپ کے 12 منتھ کے اندر 12 مہینوں کے اندر آپ کا 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم بھی ہونا چاہیے. یہ میرے لیے ایک جو شیر لانے کے مترادف کا، ایک پہاڑ کو کھودنے کے مترادف تھا. ابھی میں بہت دور تھا. جب میرا 1 سال کمپلیٹ ہوا تو یقیناً میرے 2000 سے 2500 کے درمیان میرے واچ آورز ہو چکے تھے، یعنی 1500 کے قریب میرے واچ آورز ابھی کم تھے، اور میری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی تھی تقریباً 150 ویڈیوز اس دوران میں 1 سال میں اپلوڈ کر چکا تھا. پھر میں نے دھیرے دھیرے سے اپنے کام کو مزید وائبرنٹ طریقے سے کرنا شروع کر دیا. جو میرے اندر مسٹیکس تھیں، جو خامیاں تھیں، میں نے ان کو دور کرنا شروع کیا. میں اپنے آپ کو اس کے اندر بڑی گہرائی کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے بہت آگے بڑھ رہا تھا. میں نے یہ بھی ذہن میں سوچا ہوا تھا کہ میرے اگر کچھ بھی نہیں، میرا چینل مونیٹائز نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، کم سے کم میں جو لوگوں کو سکھا رہا ہوں، اچھی چیزیں سکھا رہا ہوں، اچھی باتیں سکھا رہا ہوں. میں بہت سے پہاڑی ایریاز کے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، وہاں کا کلچر میں نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے یہ لوگ کس مسائل کا شکار ہیں. الحمدللہ مجھے آہستہ آہستہ کر کے مجھے پاپولیرٹی ملتی گئی، میرا چینل بوسٹ اپ ہوتا گیا. اور پھر میں نے وہ تمام تر جو بے روزگار افراد مختلف جگہوں پہ ٹیسٹ دیتے ہیں اور پھر وہ ناکام لوٹتے ہیں، اس حوالے سے میں نے پورا 1 گھنٹے کی ویڈیو بنائی اسی ٹاپک کے اوپر.
उन सवालात को मैंने समराइज किया कि किस तरह से ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान आते हैं, NTS में मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड, क्योंकि मैं MSc केमिस्ट्री हूँ और फिर इसके साथ मैंने B.Ed M.Ed और फिर मैंने MPhil एजुकेशनल लीडरशिप के अंदर मैंने किया है। तो इस हवाले से मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका था। मैंने फिर यही चीज़ें अपने इस चैनल के ज़रिए से लोगों के अंदर शेयर करने शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा सादिक था, अच्छा जज्बा था, नेक जज्बा था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने इसके अंदर मेहरबानी की और आज तकरीबन आप यूँ समझें कि आज मैं जो अपलोड कर रहा हूँ ये मेरी वीडियो 17 नवंबर 2020 है। मेरा चैनल कल मोनेटाइज हुआ है, तो 16 नवंबर 2020 को ये मेरा चैनल अपलोड मोनेटाइज हो गया। यानी जो क्राइटेरिया उनका था यूट्यूब का वो मुकम्मल तौर पे मैंने पूरा कर लिया। तो इस हवाले से मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप कभी भी जब कोई काम करते हैं तो पीछे मुड़ के मत देखें कि मेरा ये चैनल किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। यकीनन फीडबैक आपका जज्बा जरूर बढ़ाती है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक या क्रिटिसिज्म से आपने घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा। यकीनन आप अपने कंटेंट्स को इंप्रूव करने की हर लम्हा कोशिश करें। कोई इंसान किसी भी स्टेज पे परफेक्ट नहीं होता, वो अपने आप को परफेक्शन की तरफ जरूर ले जाने की कोशिश करता है। अगर आप अपने आप को इसी तरह से आगे, एक अंग्रेजी का मुहावरा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप बार बार कोई काम करते हैं तो उसके जरिए से आपके अंदर परफेक्शन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि अगर आपकी नीयत खालिस है, आप एक अच्छे जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं, रिज़्क़ हलाल यकीनन हर इंसान की ख्वाहिश होती है। रिज़्क़ हलाल के साथ साथ आप एक ये जज्बा, ये नीयत भी अपने जहन में शामिल कर लें कि मैंने अपने इस काम के जरिए से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। जब आप ये मिशन शामिल कर लेते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला की जो मदद और नुसरत है वो आपके साथ शामिल हाल हो जाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तमाम मरहले के ऊपर अपने तमाम तर दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ रहे। हम अब इस अपने चैनल को मजीद एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ले जाना चाहते हैं, एक नए फेज़ के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, और इस फेज़ के अंदर दाखिल होने के लिए भी आपका वो जज्बा और जुनून दरकार होगा, आपकी वो फीडबैक दरकार होगी जो आप मुझे हमेशा देते आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आप अपनी गाइडेंस से मुझे ज़रूर मेरी रहनुमाई करते रहेंगे, और अगर इस हवाले से मुझे कुछ मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी तो यकीनन मैं आपकी इन विशेस का एहतराम करूँगा। न सिर्फ एहतराम करूँगा बल्कि उन बातों को मुकम्मल तौर पर अप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।